सर्वप्रथमे प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି କହିବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି ଆଉ ତାହା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଦାଉଦ ଏବଂ ଗଲିଆତ। ଦାଉଦ ରାଜା କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଗଲିଆତ ବୀରକୁ ସେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେହି ବିଷୟଟି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ କହିବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ କହିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ତାର 17 ପର୍ବକୁ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ସେଠାରେ ଦାଉଦ ଏବଂ ଗଲିଆତ ବୀର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଦାଉଦ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଗଲିଆତ ବୀରକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେ ବିଷୟଟି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛୁ ପ୍ରିୟମାନେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହିଁବି, ଏହା ତ କେବଳ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ଯେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ରୂପେ ମନୋନୀତ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଥିଲା, କାରଣ ସାଉଲ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେଲେ, ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲେ, ସେ ସମୟ ପରଠୁ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଅଛେ ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ତାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁଟାକି 12 ପର୍ବ 13 ପଦ ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଇଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି ଯେ ସାଉଲ କିଭଳି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ସାଉଲଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ନଥିଲେ। ସାଉଲ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଦାଉଦ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କାରଣ ଦାଉଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନର ମତର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏ ଯେଉଁ ଗଲିଆତ ବୀରକୁ ଯେଉଁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଏହା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ଯେ ଦାଉଦ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ କିଭଳି ଜଣେ ବୀର ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଘଟଣାବଳୀଟି ଘଟିଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧର ସମୟ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗଲିଆତ ବୀର ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲର ଯେତେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ମାଂସ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବଧ କରି ତୁମମାନଙ୍କର ମାଂସ ମୁଁ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଦେବତାମାନଙ୍କର ନାମ ନେଇକି ସେ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲା ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ଏ ବିଷୟ ଶୁଣିଲେ ସେ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଗଲିଆତ ବୀର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ କିଏ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ତୁଚ୍ଛ କରିବ, ଯେଉଁ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ମହାପରାକ୍ରମଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଇଏ କିଏ? ଆଉ ସେ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ସାଉଲ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଆଉ ସାଉଲ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କମ୍ ବୟସର ଗୋଟେ ବାଳକ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ନୂତନ ଭାବରେ ସେ ଯୌବନରେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ରକ୍ତ ପିଣ୍ଡୁଲା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ଏତେ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ନଥିଲେ। ଆଉ ସାଉଲ ରାଜା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ସେ ଗଲିଆତ ବୀରକୁ ତୁମେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ଏଠାରେ କହିଲେ ସାଉଲ ରାଜାଙ୍କୁ ଯେ ମହାଶୟ, ଯେତେବେଳେ ମହାବଳ ବାଘ ମୋର ଛେଳି ଛୁଆ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆକୁ ନେଇଯାଏ, ଭାଲୁ ସବୁ ଆସିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ମୋର ସେ ଛେଳି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସେ, ମେଣ୍ଢା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମାରିଦିଏ। ଇଏ କ'ଣ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ? ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ମୋ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ସାଉଲ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇଲେ। ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ସାଉଲ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ବର୍ଚ୍ଛା ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡା ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ସେ ସାଲୁଜା ଦେଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଧରିକି ଢାଲ ସବୁ ଦେଲେ, ପାଦୁକା ପିନ୍ଧିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ନଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ତାହା ସବୁ ସେ କାଢ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ନଦୀକୁ ଗଲେ, ଆଉ 5ଟି ପଥର
खोजिकी बाहर कले आ से 5टी पत्थर को कौन कले से तांकर से जो मुणारे भर्ती कले रखिले जोटी ताको रखिबा कथा से संचय कर रखिले आ तांकर गोटे छाटिनी थिला जस्टी परिका देखा जाउतिला से गोटे छाटिनी थिला जोटी पत्थर लगे ताको बुले बुले की छाड़ी की अस्त्र परिका कार्य करा जाए आ ताहा नै कि आसिले आ जेते बेले दाऊद युद्ध करबा निमंते आगो को बढ़ु अछंती सेही समय से गलियात वीर से उच्च स्वर रे कहूची जे मु कोन कुकुर जे तू मते बाड़ी नै के मो पाख को आसु अछि आ एहा जेते बेले से कहिला एवं से कहला आ मु तते परास्त करी तोते मारी तोर मांस मो आकाशर पक्षीगण को देवी आ तार देवता मानकर नाम धरी से तांको डाकिला आ तांको परमेश्वर को से तुच्छ कला ए आमे देखुछु प्रिय माने एटी गोटे बहुत सुंदर विषय एटी लेखा अछि जे प्रथम सामुएल तार 17 पद 47 पद रे एटा बहुत सुंदर लेखा अछि आ एही समस्त आ जेते बेले से कहिला आ से दिन से दाऊद मध्य तांको कहिथिले जे आउ एही समस्त समाज जानिबे जे सदा प्रभु खड्ग और वर्ष द्वारा उद्धार करंती नहीं कारण एही युद्ध सदा प्रभुंकर और से तुम मानकु आम मानक हस्तरे समर्पण करिवे से जिते बेले कहिला जे तू कौन मते कुकुर भाविलु जे जस्टी नहीं कि आसु अछु तेनु दाऊद कहले सदा प्रभु खड्ग एटी सुंदर लेखा है सदा प्रभु खड्ग वर्षा द्वारा उद्धार करंती नहीं कारण एही युद्ध सदा प्रभुंकर और से तुम मानक आम मानक हस्तरे समर्पण करिवे आपण माने देखंतु केते बड़ा गोटे विश्वास अच्छी दाऊदंकर आ से गोटे केते गोटे कॉन्फिडेंटली से साउल पाख को जाइए आसु अछंती आ से जानिछंती जे सदा प्रभु तांको साहाय्य करिवे ए विपदर समय आ केवल जे सदा प्रभु तांको साहाय्य करिवे ताहा नुहे से इस्राएल को मध्य उद्धार करिवे एही लोक ठारू कारण से सेमानक निकट रे कहितिला तुम मध्य जन को बाहर कर आ जे मो सहित जो युद्ध करी मते परास्त करी मारी दव ताले आमे समस्त तुमर दास हेबो आ जदि ताको हरै देली ताले तुमे माने हमर दास हेबो आ ए जो दास विषयटा आपण देखंतु मिस्र को जाई केते वर्ष दासत्व करथिले आ ए दास विषय को नै के सदा प्रभु मध्य जानिथिले तेणु करी से पलिष्टी हस्तरे आउ थरे इस्राएल लोक मान समर्पण करने को सुजोग देले नहीं प्रिय मैंने आती निमंते प्रभु दाऊद को बाछी दाऊद थे मनर मतर व्यक्ति आ से दाऊद आज से सदा प्रभु को उद्देश्य रे सदा प्रभु को विश्वास करी सदा प्रभु को से शक्ति को देखेवाई आ से विश्वास रूपक ढाल धरी अग्रसर हेले एवं से इस्राएल तरफ से ता पाख को जाइए से युद्ध कर प्रिय माने आ से कौन है परवर्ती समस्त विषय आपण मैंने जानी अच्छी आ से जो 5टी पत्थर नहीं गोटे पत्थर बाहर कले आ से छाटी मध्य रखिक बुले कि ता ऊपर को फोपाड़ी देले आ देखंतु ता आगर लिखाई से गोटे पितल का वस्त्र पिंधिला पादुका पिंधिला तार स्कंधरे अनेक गुड़िए लोहर विष सब थिला आ तार पूरा मस्तक तार मुकुट थिला आ से पूरा टोटाल तार बॉडीटा पूरा ढांकी होकर रही केवल एठी टिके खाली थिला आ देखंतु आश्चर्य जेहेतु से सदा प्रभु को उद्देश्य रही आ से पत्थरटा जाइए तार कपाल मध्य पशि जाइला आ से तले पड़ता आ दाऊद विजय लाभ करते प्रिय माने आम देखुचु जे दाऊदंकर से कि भली से विश्वास थिला ईश्वर निकट रे आज प्रिय माने आम देखुचु जे आम जीवन रे अनेक प्रकार भाव एमती गलियात वीर परी समस्या सब मुंड टेकिकी ठिया उठी अच्छी प्रिय माने किंतु आमे से साउल राजा गोटे राजा है कि भय कले ता सम्मुख जीवाई इस्राएल लोक कहीं नथिले सदाप्रभु से मन आशीर्वाद कर तेबे कहीं बाहरी पारे ना किंतु दाऊद जड़े थिले ए कम बयस गोटे छोट पिला से एते बड़ गोटे वीर गलियात को से परास्त करने बाहरी थिले कहा उद्देश्य रे केवल से सदा प्रभु को दृष्टि रखी से सदा प्रभु को उद्देश्य रे से आग को बढ़ी थिले केवल जैसे गलियात को परास्त कले ताहा नुहे इस्राएल लोक मान से उद्धार कले ता मध्यरु एवं सदा प्रभु को गौरव दे ये दुईटी विषय आम देखुचु गोटे इस्राएल लोक मान को उद्धार कले एवं सदा प्रभु को मध्य से गौरव दौरान जे मु आज से सदा प्रभु का नाम आज मु तो निकट को आसूची से विश्वास सहित आग बढ़ाऊँ आमर केते विश्वास अच्छी प्रिय माने
जे आमर जो समस्या सब आमर परिवार रे आम मंडली रे आम व्यक्तिगत जीवन रे अनेक प्रकार एभली गलियात वीर परि बड़ बड़ आकार रे आम सम्मुख रे आसिक ठिया अछि पीर माने किंतु आमे जागतिक भाव से समस्त विषय को आमे समाधान करबा निमंते चाहू अछु से दिन से साउल दाऊद को तांकर वस्त्र पिंधाई देथिले राजकीय वस्त्र युद्ध वस्त्र पिंधाई देथिले आउ ताहा पिंधिके से चली पारिले नाही कारण तांकर अभ्यास नथिला कोन गले से केवल गोटे छाटिनी धरले नदी को गले 5टी पत्थर आनिले आउ से गले प्रिय माने आउ से पत्थर साहाय्य ताको परास्त कले आज आम पाखे कौन छाटुणी अच्छी आज आम पाखे कौन 5टी से विष पत्थर अच्छी जहाद्वारा कि आमर से समस्या को आम ताकू आम एड़ाई दे पारिबा प्रिय माने आउ से जो 5टी विष दाऊद तांकर जीवन रे मध्य से उल्लेख करी अछंती प्रिय माने आमे जदि गीत संहिता 91 पर्व को जदि देखिबा प्रिय माने 91 पर्वर तार 2 पदरु तार 8 पद पर्यंत मध्य से 5टी छोट छोट प्रस्तर विषय लेखाए जोटा कि तांको से शत्रु ठारू तांको उद्धार करथिला प्रिय माने आ से विषय से उल्लेख करछंती आ एठी आमे देखिबा जे आम जीवन रे मध्य आ की बोली भाव से 5टी पत्थर कार्य करिवो आ सेटा मु पढु अछि प्रथम विषय हला 91 पर्व लेखाइछि मु सदा प्रभु को विषय रे कहिबी से मोहर आश्रय और मोहर दुर्ग एतिकी तांकर विश्वास थिला जे सदा प्रभु मोहर आश्रय और मोहर दुर्ग कारण जिते बेले युद्ध हुए प्रिय माने लोक निजर प्राण को बचाइबा निमंते दुर्ग सब तैयारी करथिले जोटी के शत्रु माने चढ़ी पार नथिले आ दाऊद एठी उल्लेख करछंती जे सदा प्रभु मोहर आश्रय और मोहर दृढ़ दुर्ग अटे आ यही पत्थर को लेकिन से विश्वास सहित जाइथिले प्रिय माने 3 पदरे कारण से तुमको व्याधर फांदरू और सर्वनाशक महामारी रक्षा करिवे एटा मध्य प्रिय माने आम निमंते यह मध्य आजिकल आम गोटे बहुत बड़ समस्या से गलियात ठारू मध्य आहरी बड़ आकार समस्या आम जीवन रे आम परिवार रे आसी अछि प्रिय माने अनेक प्रकार रोग व्याधि जहाँकि आम निजे सांसारिक द्वारा जागतिक भाव में आम कार्य करिपारिबु नाही किंतु एटी लिखाई कारण से तुमको व्याधर फांदरू और सर्वनाशक महामारी रक्षा करिवे चतुर्थ 4 पदरे लिखाई से अपना पक्षरे तुमको आवरिवे और ताहांको डेणा तले तुम्हें आश्रय नब आज यही पत्थर मध्य धरी से दाऊद गलियात वीर सम्मुख को जाइथिले आ से सदा प्रभु तांको आबुरी धरिथिले प्रिय माने तांकर डेणा तले आश्रय नैथिले प्रिय माने पंचम पदरे तुम्बे रात्रिर त्रास किबा दिवसर उड़ंता तीर अंधकारगामी महामारी किबा माध्याह्न रे विनाशक संहार विषय भीत हेब नाही प्रभु आमको से भली अनेक प्रकार समस्या आम जीवन अच्छी आउ 7 पदरे तुम पार्श्वरे सहस्र और तुम दक्षिण पाखरे अयुत लोक पड़े मात्र ताहा तुम कतिकी आसीब नाही से युद्ध समय अनेक लोक सब थिले प्रिय माने आ से समय दाऊद जानिछंती जे प्रभु तांको कि भली भाव रे आशीर्वाद कले आम जीवन में मध्य प्रभु एभली आशीर्वाद करबा निमंते जाऊ अछंती एई प्रस्तर द्वारा प्रिय माने 8 पद तुमे केवल स्वचक्षुरे निरीक्षण करिवो ओ तुम ओ दुष्ट मानकर प्रतिफल देखिब आम निमंते से दुष्ट आ के प्रिय माने शैतान जे कि आम सम्मुख रे प्रत्येक समय उपस्थित अच्छी अनेक लोक माध्यम अनेक माध्यम अनेक जागतिक विषय माध्यम से आम ऊपर को आसवा को चेष्टा करुच्ची प्रिय माने किंतु आमे जदि ए दाऊदंकर लिखित ए 5टी विषय ए 5टी प्रस्तर जो जहाद्वारा कि आमे से गलियात परि समस्या को दूर करि पारिबा यह जदि आम जो से दिन दाऊद कौन कले से नदीर 5टी पत्थर आनी तांको मुनारे रखिले एवं से जो छाटिनी साहाय्य प्रहार करते आज आम ईश्वरंकर यही वाक्य को आम से आम हृदय रूपी मुनारे आम ताको आम संचय करवा और जो अस्त्रटा जो खड़गटा होची ताहा होची ए ईश्वरंकर बाइबल जहाँ को आम सर्वदा आम रखिपर पढ़ी पारिबा और जहाँ साहाय्य आम आम प्रत्येक समस्या को आम दूर कर प्रिय माने आ प्रभु आमको आशीर्वाद करेंगे आउ गोटे विषय जदि आम देखा जे एफिसिय तार 6 पर्व 12 पद एवं 13 पदरु 17 पद एठी गोटे सुंदर विषय उल्लेख करा जाई अछि जे
12 ପଦରେ ଲେଖା ହୋଇଅଛି, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅଧିପତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କର୍ତ୍ତାପଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏହି ଅନ୍ଧକାରର ଜଗତପତିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପୁଣି ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରିୟମାନେ ଏହା ଅଟେ। ଆଉ ଆମେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଆମେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିଖାଇ ନାହାନ୍ତି। କିଏ ଯଦି ଆମକୁ ରାଗିକି ଗାଳି ଦେଲା ତାକୁ ଆମେ ଗାଳି ଦେବା ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ। କିଏ ଯଦି ଆମକୁ ବାଡ଼େଇକି ମାରିଲା ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ ବାଡ଼େଇବା ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ ଅଟେ? ଶୈତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆଧିପତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ଯେଉଁ ଶୈତାନ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଟେ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବି ଏଠି ଯେ ସେଦିନ ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଷୟ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। କେଉଁ ଭଳି ସେଇ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଯୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଆଉ ତାହା ଏଠି ଲେଖା ଅଛି, ଏଣୁ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନର ପ୍ରତିରୋଧ କରି ସର୍ବଜୟୀ ହୋଇ ଅଟଳ ରହିପାର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶଯ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କର। ଅତଏବ ସତ୍ୟରୂପ କଟିବନ୍ଧନରେ କଟି ବାନ୍ଧି ଧାର୍ମିକତା ରୂପ ଉରସ୍ଥାନ ପରିଧାନ କରି ଶାନ୍ତିଦାୟକ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ସୁସଜ୍ଜିତ ରୂପ ପାଦୁକା ପାଦରେ ପିନ୍ଧି ଅଟଳ ହୋଇଥାଅ। ସେଥିରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯଦ୍ୱାରା ପାପାତ୍ମାର ଅଗ୍ନିବାଣ ସବୁ ନିର୍ବାଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ। ସେହି ବିଶ୍ୱାସଯୁକ୍ତ ଢାଲ ଧର, ପୁଣି ପରିତ୍ରାଣ ରୂପ ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ପରିଧାନ କର ଓ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଖଡ଼ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଧାରଣ କର। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯାହାକି କଟିବନ୍ଧନ, ପାଦୁକା, ବିଶ୍ୱାସ ରୂପକ ଢାଲ, ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଖଡ଼ଗ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଏତିକିଟା ବିଷୟ ସେଦିନ ଦାଉଦ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଆଉ ତାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଶ୍ୱାସଯୁକ୍ତ ଢାଲ, ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ, ପାଦୁକା, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଖଡ଼ଗ, ବିଶ୍ୱାସଯୁକ୍ତ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ସେ ଆଗ ବଢ଼ିଥିଲେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ବସ୍ତ୍ର ସେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର। ଆଜି ଆମ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଆଉ ସେଇ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଗିବା, ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ମାଗିବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କଟିରେ ଆମେ ଲାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମାଗିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏହି କଟିବନ୍ଧନୀ, ପାଦୁକା, ବିଶ୍ୱାସ ରୂପ ଢାଲ, ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଖଡ଼ଗ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ଯାହା କିଛି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା। ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ରାଜା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ପ୍ରିୟମାନେ। ଏହା ଯେ କେବଳ ସେମିତି ଗୋଟେ ଘଟି ଯାଇଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା। କାହିଁକିନା ଜଗତର ଯେଉଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ଥିଲା ଯେ ଯାହାକୁ ଈଶ୍ୱର ମନୋନୀତ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ସେ ରାଜା ସ୍ୱରୂପେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ସେ କିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, କେତେ ବଳିଷ୍ଠ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ରିୟମାନେ। ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଜନା। ଆଉ ପ୍ରିୟମାନେ ଯେଉଁ ପଥର ନେଇକି ଆସିଲେ, ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ଯେ ଆମେ ସେ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ ସଂହିତା 91 ପର୍ବ 2 ପଦରୁ 8 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତାହା ଆମ ପାଇଁ 5ଟି ସେଇ ପଥର ସଦୃଶ ଅଟେ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଉ ତାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଏଫିସିଓରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଅଛୁ, ଏଫିସିଓ 6 ପର୍ବ 12 ପଦରୁ 17 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ତାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ପରିଧାନ କରିବୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ସେଦିନ ଦାଉଦ ଯେଭଳି ଗଲିଆଥ ବୀରକୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେଲେ, ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ଗଲିଆଥ ବୀର ଆସିଯାଉ ସମସ୍ୟା, ତାହାକୁ ଆମେ ନିମିଷକ ମାତ୍ରରେ ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ପରାସ୍ତ କରିଦେବା। ଆଉ ଏହା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ପରିବାରର, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ପ୍ରିୟମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୌରବ କରିବା। ଏ ଅଳ୍ପ ବିଷୟ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ।